Ne ka kuma fana boli kuma fitin damadɔ kan o fɔlɔ ye mun ye labɛnni minnu bɛ ka kɛ ka bɔli bolo wɛrɛ da aw yɛrɛ y'a ye komi an kɔrɔbalenw y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ an ye bɔli minnu kɛ a fɔra ko a kun ko banna nka ni Ala ye adamaden da ka hakili d'i ma a ye fɛnba de k'i ye ka tɛmɛ nafolo ni jɛnatigɛ fɛn bɛɛ kan aw yɛrɛ Ala kɔlɔsi an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a ɲini an fɛ k'an ka kɛlɛ in kɛ hakilisigi ani bonya ani sariya bato kɔnɔna na an tora o la u ye mɔgɔ caman fa an na fɔ misiri kɔnɔ an tɛna an da maga o kuma la bilen minnu binna nin yɔrɔ in na an bɛ tasi bila k'u ye Ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔnkiti minɛ Ala ka nɔgɔya o bɔlen kɔfɛ an nana désobéissance civile daminɛ an bɛ tɛmɛ ka taga mɔgɔw labɔ baara yɔrɔw la an ka fininakatigi dɔw yɛrɛ bɛ tugu an kɔ k'a fɔ baarayɔrɔla mɔgɔw ye k'u ka taa so ko sariya don o marchera o kɛra ka ɲa tile kelen n'o ye lundi ye k'o kɛ ka ɲa tile fila n'o ye mardi ye munna an ye o kɛ yasa mɔgɔ minnu bɛ taga mago wɛrɛ ɲini na min tɛ gouvernement mago ye olu ka se ka taa u mago la bɛɛ kɔntanna an ka o wagati la an kɔrɔ an nana mun ye o kɔfɛ u ye mun ta k'an sɛgɛrɛ marifa cilen kɔ an n'an bololankolon u ye mɔbili kɛ ka an ka jɛɲɔgɔn dɔw tan ka dɔw minɛ ka dɔw gosi dɔw bolo karila dɔw ɲɛ cila dɔw galaka karila an ko nin bɛɛ la cɛkɔrɔba e tɛ to yan e bɛ taa ni Ala ta ye tiɲɛ e de bɛ taa an ye yɛlɛma wɛrɛ don kɛlɛ la an y'o to yen ka kunɲɔgɔn tɔ laban mun na an donna kinw kɔnɔ Bamakɔ bi alhamdulilayi kin tɛ M5 RFP dɔnnen tɛ kin min kɔnɔ kin tɛ M5 RFP groupe tɛ kin min kɔnɔ Bamakɔ bi donc a y'o o résultat ye le 11 bɔli laban min tɛmɛna nka n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛna fɔ k'an tɛna se ka bɔ ka tɛmɛ o kan tuguni an bɛna le min kɛ nin kɔfɛ bɔli min bɛna le ni Ala sɔnna o fana bɛ caya ni nin bɛɛ ye ka d'a kan an bɛ ka labɛn min na sabati o labɛn fana fɛɛrɛ o ka bon ni fɛɛrɛ min tɔ bɛɛ tɛmɛna ye o kɔfɛ an nana to la an bɛ an balima minnu minɛlen don ka daminɛ OMT n'a bɛ kasobonba la sisan a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a ka ci nana a ko hali kalo damadɔ tɛ dɛ ko hali n'u ye san 20 da ale ma ni kɛlɛ in ma gagné an kana jɔrɔ olu b'an kɔ wa u b'a ka hali sini fo ka taa min kɛ o bɔlen kɔfɛ an ka sɔrɔdasi minnu minɛlen don kan na u y'u kan bɔ an ma an ka polisi minnu fana bɛ yen n'u k'u minɛna u y'u bila quarantaine na o banna u bɛna taa conseil civil la ka tila k'u radier an ye welewelekan bila u bɛɛ ma mɔgɔ si kana jɔrɔ mɔgɔ si kana siran mɔgɔ si kana hami hali n'u y'aw gɛn ka bɔ baara la minnu bɛ n'aw gɛn ka bɔ baara la minnu bɛ k'aw minɛ k'aw don kaso la an bɛ tila a bɛ yɛlɛma olu bɛ don aw bɛ bɔ aw bɛ tila ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc o kuma tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ sen na sisan n'o ye baara min walawalana dɔɔni k'aw ji min fɛ an balimakɛ Jakpɔɛ komi an ye communes bɛɛ kɛ ka ban déjà ani quartier caman ale bɛna sigi a bɛna information di aw ma an kan ka ko ninnu ta cogo min na ka d'a kan an bɛ nin de fɔ bɛɛ ɲɛna an ka mɔgɔkɔrɔba minnu filɛ nin ye tiɲɛ don u ka kan ka kɛ yan nka kɛlɛ in olu ka kɛlɛ tɛ u y'u ta kɛ ka ban alhamdulilayi an bɛ Ala deli Ala ka to u ye si min sɔrɔ Ala k'o ɲɔgɔn nɔgɔya an ye ani n'u ye jamana in kanu ka se degré min na Ala k'o ɲɔgɔn don an yɛrɛ dusukun na kuma laban ye mun ye ko jeunesse malienne Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u ye a fɔ an tɛna sigi o kan région bɛɛ citera cercle bɛɛ citera an bɛ yafa ɲini kɛ région dɔw fɛ ani cercle dɔw fɛ nin kɛnɛ kelen in kan yan mun y'a to an bɔra place de l'indépendance la an ma se ka u wele k'a f'u ye u fana kɛ a dabila fɔ u yɛrɛ ye kɔlɔlɔw sɔrɔ an b'u deli Ala kama u ka yafa an ma o ye fili ye adamaden baara a kɛra cogo cogo fili b'a la nka ni Ala tana jɛna n'a ye fili min kɛra a labɛnna a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ n'an bɔra n'a fɔra ko Bamakɔ ka jɔ tik an b'u wele u b'a jɔ tak maa si tɛ don ka maa si to maa si tɛ bɔ ka maa si to kuma filanan ye mun ye entrepreneur y'a fɔ an ye ko olu b'an kɔ kɛlɛ in na nka u bɛ ka siran ko kelen ɲɛ o ye mun ye ko komi ni régime yɛlɛmana kuma o kuma olu ka baaraw bɛ olu ka wariw bɛ bloqué a bɛ fɔ ko k'u jɔ ko kow ka tirer au clair n ka mɔgɔkɔrɔbaw ka yamaruya kɔnɔ M5 RFP kelen bɛ ka fɛn bɛɛ labɛn cɛkɔrɔba b'a kɔ don bi sisan à la même minute fosi tɛ tiɲɛ
mo haklimaw de be ni koina wa uma foito blani donc u ku hakila tige mo be siga la ka tugu mouvement ko abeka wuli ikana wa nakadi kana kuma anga nyomo fe I mo be certitude mina u ka dima yasa ika tugu anko kuma laba e taxi bolao sotrama bolao anyine bawo befe sugula mo koni o le sale strada bla aw fene kana keme di police ma circulation appelé aw fene nambora ay taxi jo ay sotrama jo akatu anko anga kelenke kele ko kelen ka banjona beki yereso mbalmo mo yini nga folo ibe ga ba bla wa tabla aba bla wa tabla atado wa on est tadama mina la dia ya na la sonama mbalmo bidon kuma tebele ko fe nebe bel aidara fo kosebe mais imam digo fo kosebe manga comité stratégique mo fo kosebe wallahi mu fo oni oroya oni dametigia oni clenea wa wekele na utabla na la sona mamu ko atabla fo ibe kapi mbalmo programme mamulo dogo wi konnala ka utime afo tumina mina yorondo wala la barsa shini nala sonama bamako bere wolelelo il ko tala barsa ame fenga ko inteleari nala sonama bamako be il gauche il droite bebe wuli 8h ka caravane organisé à partir de 16h ame no sur commune 30 terrain ame se wakati na nala sonama ne ba biski o ba sura une démission sur nala sonama no temena boy mercredi o ga quartier moko bega fara ngonga ame caravane bakke moko kada kati de caravane na o be kunche ni meeting fele kati nala sonama la wo no gayi o temele ka fara boy jeudi do comme ama fa e tomna am babe ko la amula am ba wula kujo ka sira wuli ka joete e bi ka pini ko asira muso ku impliqué asira muso ku jora ira asira muso ku jedeme asira ku deun deme asira ku palma ka deme asira ku donu deme pour ça il va ka teka kwa kuna la ka fanga jugu ala ko no ga yi donc jeudi 9h am be ka no soro babembala bayamba dala am be ka no soro la jeunesse est invitée marche tetoko nala sonama moto tiku ka jimi afo tomna agara moto tigio agara senamayo agara negocio tigio agara katkatan tigio agara wotro tigio bewalelo su wona mo jeunesse février bewalelo kadam le mardi anteda ante snogo mercredi anteda ante snogo jeudi anteda ante snogo vendredi be avoya vendredi nala sonama ma biski nini bemanya vendredi anga no sur plan de l'indépendance là mais jeunesse demande à partir de 10h imam Jara est gêné avec celle naé nala sur ma tombe na sur non le vendredi chou na mabla samedi avec clé samedi na mabla dimanche avec clé nala sur ma démission sur au kon nala sur ma balmo mais même malama mfoena a fora ko ceux qui gagnent sont ceux qui n'abandonnent jamais ceux qui abandonnent sont ceux qui ne gagnent jamais. Est-ce que la jeunesse est prête à abandonner? Est-ce que la jeunesse va abandonner? Est-ce que la jeunesse est forte? Est-ce que la jeunesse est valable? Est-ce que la jeunesse est honnête? Est-ce que la jeunesse est digne? Est-ce que la jeunesse est patriote? Abba Ibeka, vive M5, vive le Mali, vive le Mali. Allah